राधे कृष्ण राधे राधे। आसतु आज आम जाना डिप्रेशन केमिति बाहरी पारिबा, प्रोब्लेम को केमिति आम सॉल्व कर परिबा, तो केमिति कौन तार बाट रही तो मुझे आपन को जनाऊँगी। तो चलतु शुणा। आपन को जदि किसी डिप्रेशन लगुच माने डिप्रेशन अच्छा आपण बहुत डिप्रेशन में अच्छा किसी आपको भल लगुनि माइंड, तो तार सल्यूशन होची आपण नाम जप करंतु। नाम जप माने आपण जो ठाकुर को मानुचंदी, जो भगवान को मानुचंदी तार नाम जप करंतु। फॉर एग्जांपल आपण जदि राम को मानुचंदी तो राम 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 एमती जप करंतु। या फिर आपण जदि मानुचंदी राधारानी को मानुचंदी राधे 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 राधे, या फिर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण एमती किसी जप करंतु। तो जप करेंगे केमती तार विधि ना आपण माला अच्छी आमर जो मालारे आपण जप करेंगे, नहले एबे आमर मिलूँ कि गोटे जो ऑनलाइन आम मिलूँ ना मेसीन गोटे टाइप रो, तो सहीटा को आपण भी यूज करेंगे। तो जप कर भी कौन ना आपण 108 नाम जप करूँ। से टाइम रे 108 नाम जप कले कौन हम ना आपण जो डिप्रेशन में रोचंती तो आप डिप्रेशन में न रही फोकसटा आपणकर कौन जो डिप्रेशन रोच फोकस कौन रोच ना मुझे ये सी एमती मोर बहुत किसी है, तो सही टाइम रे आपण से सब भाविकी आपण डिप्रेशन में रोचंती। तो फोकसटा कौन से जिनस रोचे, तो आप नाम जप कले कौन हम ना आपणकर फोकसटा नाम जप उपर जीव, आप ठाकुर जीव। आप चेष्टा करेंगे आप माइंड चलो कौन ना मुझे 108 नामटा को कंप्लीट करी। तो फोकस से गले कौन हम आप 108 नामटा को जप कले कौन हम ना आपणकर देखिए से टाइम रे आपन को बहुत रिलैक्स फील हम, आपन को सबकि पॉजिटिव लगे, आपन को बहुत से टाइम रे बहुत किसी फील हम। आप गोटे जो कहते ना आप जो गोटे अलौकिक शक्ति से टाइम रे आपणकर गोटे से टाइप रो लगे, आपको फील हम। आप थे चेष्टा कर देखु ये जिनस मुझे अंगे लिभीजी, तो से आपण मान सहित भी सेयार करुँच। आप निजे थे ट्राए करके देखु, नाम जप करके देखु। ओनली डिप्रेशन टाइम नुह, आप एनी टाइम आप नाम जप करके देखु थरटे। आप निजे देखिए निजे फील करेंगे केमिति आपन को फील हो से टाइम रे आपणकर देखिए माने सब किसी चेंज हो, आपणकर लाइफ रे सब किसी चेंज हो ओनली आपणकर नाम जपरे। देखु थे ट्राए करी मो कथा मानिकी आप थे ट्राए करी देखु, नाम जप करी देखु। आपणकर बाकी रहा आपणकर कौन आप किसी प्रोब्लेम रही से प्रोब्लेम रे आप बाहरी पाना, आप टेंशन रोच कौन हम कौन नहीं, तो जो प्रोब्लेम रे आप अच्छा ना तो थे आप टाइम रे भावतु आप जो टाइम रे प्रोब्लेम अच्छा से प्रोब्लेम ठू अधिक बड़ आउ कि प्रोब्लेम मो माने आपण अपोजिट साइड रो लोक या फिर माने आखपाख लोकों कथा थे चिंता करूँ जे मु ताठू अधिक प्रोब्लेम अच्छी ना सी मोठू अधिक प्रोब्लेम अच्छी। जदि से लोकटा मोठू अधिक प्रोब्लेम रे थाई कि असुविधा रे थाई कि सी जदि गोटे जीवन यापन कर खुशी रे जीवन यापन कर, तो मु कौन पाई करि ना, मु तो ताठू बहुत भलरे अच्छी। जदि आपण टंकाटे जगह 2 टंका कमाउछन आ से लोकटा जदि टंकाटे कमाउछि, तो से जदि टंकाटे जदि खुशी अच्छी तो आप 2 टंका आहरी खुशी हवा कथा। आउ चिंता करा कथा जाओ मत भगवान सेतिके सक्षम देइछंती, मु तो सेतिके पाई परुछि, से लोक तो सेतिके भी पाई पारुनी। कहीं कहीं तो घर नहीं कहार माने खाइबा पाउना, आमे तो खाइबा को पाइकी रहे को पाइकी भी आमे कोचे आमे किछि नहीं आम पाखरे, किंतु सेमान पाखरे सेतिकी थाई भी सेमान कहउछन आमे जेतिकी रहछि आम पाखरे बहुत अच्छी सेतिकी सेमाने संतुष्ट होइकी चलुचंदी। बट आमे कौन करुचे जेतिकी पाउचे ताठू अधिक चिंता करुचे जे हमको आउरी अधिक दरकार अधिक दरकार। आमर मन रे गोटे कौन आसी जाउचे ना लोभ, तो आपण लोभटा को न रखिकी
ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଆହୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଗନ୍ତୁନି ମୋତେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ନା। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ନା କି କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର। ନାହିଁ, ଥରଟେ ବି ଭଗବାନ ନେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି ଦରକାର ସେମିତି ଦରକାର, ସହସ୍ର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି ଦରକାର ସେମିତି ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଥରଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଥରଟେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଯାହା ବି କମେଇଛି, ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତିକି କମେଇଛି ସେତିକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକିରେ ଦେଇକି ବହୁତ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ସବୁଦିନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କେତିକି କୁହ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଯାକ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅପମାନ କରିଛି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୋ ଭୁଲରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ଏତିକି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନା କି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନି ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବୋଲି କୁହ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଆପଣ ସେଇଟା ମାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କୃପାଟା ମାଗିବା କ'ଣ, ସେ କୃପା ରଖିବେ ଯଦି ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ସାହା ଭରସା। ମୋର ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା। ଆପଣ ହିଁ ଲାଗିଲା ମୋ ଅସୁବିଧା, ଆପଣ କେମିତି ମୋତେ ଏଇସବୁରୁ ମୁକାଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ତ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର ଭଗବାନ। ମୋତେ ମୋ ହକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ମୋତେ କେମିତି ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଭଗବାନ। କାରଣ ସଂସାର ଆପଣ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ବି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ। ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ, ମୋତେ ବି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖିବ ସେଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବାହାର କରିବେ ସେ ଅସୁବିଧା। ହୁଏତ ଭଗବାନ ଲେଟ୍ରେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଥରଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେମିତି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଥରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ଥରେ ଡାକିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୁଣିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ।